माने माँ ये मैंने देखु चंदी काम करे भी धन्यवाद आसन घर माने किचन हालत जानते तो पुओ छुआ रोषे कले किचन हालत कौन हुए सारे सारे खाइए कौन रुटी संतुला पिठा हेनी पिठा पिठा कर रुटी संतुला ही करी सबुदिन कौन संतुला कौट कर हाँ सेमती कहले मुझे तो कौन है रोसईटा मुझे कर पिठा करी रुटी संतुला हम ना रुटी आलू भर्ता करदेवी तुम करदो तो पिठा भर्ता करदो ठीक अच्छे हम शाशु रोषे घर को जीवु ही ना ठीक अच्छे केते प्याज नेबी हे जो एटा देखलो सीरियसली खाली अब मत कौन आने किसी आने कथा कह कौन कौन कि सांगे सांगे हो कहीदे ना ढकार देला सन्ध्या बरा फरा खाई नुले से ढकाटा देला हौ लो जाऊँ स्वामी कम नुहति है खतरों का खिलाड़ी
গোল করি পারে না পিঠা তো পিঠা গোল হবার কোন আছে एक्चुअली यूएस मेड पिठा है तो इंडिया रे हुए थेला बोलने के काट दो होइता कम मन wonderful like pure pitha माने माँ आ करी देखुचु यात्रा भाई माने आमे एक्टर का ना जानी पारुनु जदि के जानी चंदी कहबे भाई भौणी माने जे माने देखु चंदी आमे तो जानी पारना ना तो कहबे आ जे देखु चंदी हम जाउ खाली मोर टे गुड़ पिठा कर दे के आस हला गुड़ गुड़ई करिम पिठा दे बंद कर दिया देख टीवी देख पारना यात्रा देखो है चुपचाप खाओ अधिक देखो मोर गुड़ पिठा मत मिठा भल लगे तो गुड़ पिठा माँ भल लगी ना କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ଜାଗାରେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସେଟା ୟୁଜ କରିବା ଥିଲା ଉଷୁନା ପିଠା ସବୁ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସହି ଯିବା ପାଇଁ ବାପା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଭଳି ସ୍ମେଲ୍ କରୁଛି ଉଷୁନା ପିଠା ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ୟୁଜ ହୁଏ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରି ଜୀବନ ଦବାକୁ ଖାଇଦଉ ହେଲା ମା ଉଷୁନା ପିଠା କୋଉ ତେଲ ୟୁଜ ହୁଏ ବହୁତ କାମ କରେ ନା ପେଟ ପେଟ ବିନ୍ଧିଲାଣି ଖାଇଦଉ ଯୋଉ ଗରମର ରୋଷେଇ କରିକି ଚାଲି ଆଇଲ ଗରମ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଗରମ କହୁନି ମାନେ ତମ ଗରମର ପିଠା କଲ ସବୁ କରିକି ଆଣିକି ଦେଲ ବାସନ ଯୋଉ କରିଛ କିଚେନର ହାଲତ ଯାହା କରିଛ ତାକୁ କିଏ ସଫା କରିବ କୋଉ ଖୁସିର प्यार से देखो तुमको खइबार इंटेंट नहीं थी मु क्लैरिफाइड कर हे गली मु माने खइ देली ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଜୁଆର ହେଲି ବରଂ ବନେଇ ଦେବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ବନେଇବାକୁ ଦେବିନି ବାସନ କିଏ ଯେ ମୁଁ ବନେଇଥିଲେ ବରଂ ଅଳ୍ପ ମୋର ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି अच्छा कौन कहूछ चुपचाप खाई के बासन बासन माजी खेला बहुत गपुछ ଛାଡ଼ କରିକି ଛୁଆଙ୍କର ପେଟଟା ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା ତେଲ ଭାଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇକି ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ ତେଲ ଭାଜି तेल भाजी ଆଚ୍ଛା ହଉ के भी दउची ପିଠା କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବାସନ ଏତେ ପକେଇକି କାମ କରେଇଥିବାରୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତେ ସାରା ବାସନ ଘରୁ ମାନେ କିଚେନ୍ର ହାଲତ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ପୁଅ ଛୁଆ ରୋଷେଇ କଲେ କିଚେନ୍ର ହାଲତ କ'ଣ ହୁଏ ଦିନ ଅଧିକା ତ କିଚେନ୍ ସଫା କଲି ବାସନ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ମୁଁ ଆସିଲି ଶୋଇବାକୁ ରହିଲି ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଦେଖିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ରହିଲୁ ବାଏ जो माने ए वीडियो को ए जाए देखि साइलेनी से मानको गोटे रिक्वेस्ट रहला
चैनल तो लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे वीडियो कंटिन्यू आसो तापर आम एमती रील्स बनाऊँ ना कि इंस्टाग्राम में पोस्ट कर बहुत भल रील्स गुड़ा जातु मैंने देखूँ कमेंट करूँ फॉलो करूँ लिंक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी एवं चैनल रो बायो रे भी अच्छी निश्चय बाय गुड नाइट नमस्कार।